నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. శనివారం రోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి. ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క ఆరాధన చేస్తే కుజగ్రహ దోషాలన్నీ తొలగిపోయి జీవితంలో అత్యున్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఓం నమో భగవతే భవబంధ హరణాయ సద్భక్త శరణాయ శరవణ భవాయ శాంభవ విభావాయ योगनायकाय भोगदायकाय महादेवसेनावृताय महामणिगणालङ्कृताय दुष्टदैत्यसंहारकारणाय दुष्क्रोञ्चविदारणाय शक्तिशूलगदाकट्ककेटकपाशाङ्कुश मुसलप्रासतोमरवरदभयाकरालङ्कृताय शरणागतरक्षणादीक्षदुरन्दरचरणारविन्दाय सर्वलोकैकहर्ते सर्वनिगमगुह्याय कूटध्वजाय कुक्षिस्ताखिलब्रह्माण्डमण्डलाय अकण्डलमण्डिताय हृदेन्द्रान्तरङ्गाब्धिसोमाय सम्पूर्णकामाय निष्कमाय निरूपमाय निर्द्वन्द्वाय नित्याय सत्याय शुद्धाय बुद्धाय मुक्ताय अव्यक्ताय अबाध्याय अभेद्याय असाध्याय अविच्छेद्याय अद्यन्तशून्याय अजाय अप्रेमयाय अवाङ्मानसगोचराय परमशान्ताय परिपूर्णाय परात्पराय प्रणवस्वरूपाय प्रणतार्तिभञ्जनाय स्वाश्रितजनरञ्जनाय जय जय रुद्रकुमार महाबलपराक्रम तयश्री शत्कोटिदेवतानन्दकन्द स्कन्द निरूपानन्द मम ऋणरोगशत्रुपीडा परिहरं कुरु कुरु सुखातुरं ममानन्द आनन्दय नरकभयान्ममुद्धर उद्धर संसृतिक्लेशशि हितं मां सञ्जीवय सञ्जीवय वरदोषि त्वां सदयोषि त्वां शक्तोषि त्वां महाभुक्तिमुक्तिदात्वा मे शरणागतं मां शतायुषमव बोधीनबन्धो दयासिन्धो कार्तिकेय प्रभो प्रसीद प्रसीद सुप्रसन्नो वरदो भव सुब्रह्मण्यस्वामिन्। ओं नमस्ते 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 नमः।